Bago kong mataan ni kay diri as Manila tulog pa ang tanang palibot ni mata nagsayo inyong kay universe kay basta sayo sa kabuntagon diretso na gyud sa kapi-kapi aron sugdan na ang adlaw kung unsa pay nindot buhaton. Hi mga kay universe, ako na sab ni si kay universe nga nagabalik kay naa na sad tay bag-ong video. Bago kong mataan ni kay diri as Manila tulog pa ang tanang palibot ni mata nagsayo inyong kay universe kay basta sayo sa kabuntagon diretso na gyud sa kapi-kapi aron sugdan na ang adlaw kung unsa pay nindot buhaton. Tapos medyo katulgon pagud ko aning orasa mga kay universe kay gikan pa jud ko duty ani. Pero kailangan gyud nato mo matag sayo kay aron makaplano na sabtag unsay buhaton karong adlaw. Maong habang si guna-huna way nagakape ako na lang sang gilingkuran kadali aron mas nimunindot pagud atong plano karong adlaw. Nipalit na lang pud kog sudanon didto sa gawas aron di na ko magluto-luto kay perti na yung kapuya. Kay nikaon na lang pugog taman kay para unsay mahuna-hunaan unya diretso-diretso na lang gyud ang dagan unya. Tapos pagkahuman akong kaon syempre ako na lang gihugasan akong gikan-an kay ako ra man isa diri sa boarding house. Kay pagkahuman akong kape ug pamahon niligo na lang pud ko og niilis kay biyahe na pud anyong kay universe gikan Bulacan paadtog Manila Airport. Akong giuna gisakyan kay kaning bus kay nakauna-huna ko flight naman day na ako padung Davao Airport kay maguli sa kadali inyong kay universe. Ni sayo-sayo ra sab ko biyahe padung Manila Airport kay layo pud ko gamay sa airport. Pero habang gabiyahe-biyahe ta padulong og airport nindot pud kay tan-awon diri sa gawas mga ka universe. Diri ang side ni naog na ko og bus kay LRT station na sad akong sakyan kay para paspas ang atong pag-ato sa airport Manila. Ako gyung gisayuhan og biyahe kay basin malate na sad ta mabiyaan tag kalit nga was oras ani dili biya basta-basta ang pliti sa airplane in town mangunahan na lang gyud nato og abot ani. Abtik lang gyud kadiri ang dapita kay hastang daghan naman na kay maong bawal hinay-hinay diri sa Manila. Kay di pa man unta ko muli pero kay nahuman naman akong kontrata diri so balik na putag Davao ani. Kay sa kadaghan nga gisakyan gikan sa sinugdanan finally naabot na gyud kog sayo diri sa Manila Airport. Nga sa akong pag-abot tama-tama ra gyud akong mga abtik-abtik nga liho kay perti biha gyud ka traffic ang Manila. So timing kayo kay palargahay na gyud ang Cebu Pacific nga perfect pod ang timing sa pag-abot ni kay universe diri ang dapita. Kay sa akong pagsulod sa Cebu Pacific kay naplastar naman ang inyong kay universe kay ingon na lang kog bye Manila, see you Davao kay palupad ng Alindanao. Sa paglupad sa Alindanao dili pwede kalimtan ang ending nga hantud diri na lang taman kini inyong kay universe nga nagaingon kalinaw paalam.